উন্নাও ধর্ষণকাণ্ডে দোষী সাব্যস্ত কুলদীপ সেঙ্গারের জামিনের নির্দেশের স্থগিতাদেশ সুপ্রিম কোর্টে। দিল্লি হাইকোর্টের রায় সাজা স্থগিত হয়েছিল কুলদীপের। সেই রায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামেন নির্যাতিতা ও তাঁর পরিবার। কুলদীপের জামিনের বিরোধিতা করে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। সেই মামলার শুনানিতেই কুলদীপের জামিন খারিজ করল প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। मैं उसको फांसी की सजा दिलाऊंगी, तब जाके हमारे परिवार को हमें इंसाफ मिलेगा। हम खुश हैं सुप्रीम कोर्ट पर। धन्यवाद न्यायालय पे, हम बहुत खुश हैं। सीधा फांसी होना चाहिए। मेरे जितने पति हत्यारे हैं सबको फांसी होना चाहिए। উন্নাও ধর্ষণকাণ্ড এবং সেই সঙ্গে জড়িত একাধিক অপরাধে কুলদীপকে যাবজ্জীবন সাজা দেয় নিম্ন আদালত। এর বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল বহিষ্কৃত বিজেপি বিধায়ক। উচ্চ আদালত কুলদীপের সাজা স্থগিতের নির্দেশ দেয়। অপরাধ ঘটার সময় পক্সো ধারায় ন্যূনতম জেলবাসের মেয়াদ পূর্ণ হওয়া সাজা মকুবের অন্যতম ভিত্তি ছিল। তবে একাধিক অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার দরুনই কুলদীপের সাজা মকুবের স্থগিতাদেশ সুপ্রিম কোর্টের। बहुत छोटी सी रिलीफ मिली है। बिल्कुल हमें इसको विक्ट्री नहीं कहना चाहिए। मैं इसको विक्ट्री नहीं कह रहा हूँ। ये एक छोटा सा सांस लेने का मौका विक्टिम और उसको परिवार को मिला है। इसके अलावा इस फैसले को मैं कुछ भी नहीं देख सकता। ধর্ষণ সংক্রান্ত যে কোনো মামলার ক্ষেত্রেই এই রায় গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন সমাজকর্মীরা। सत्य की जीत हुई है। हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सेंसिटिविटी से, ये नहीं कि सिर्फ स्टे दे दिया और चुप करके बस बोल दिया ये स्टे दे दिया, उन्होंने उसको वर्बली पुट किया और बताया कि ये क्यों गलत है। सत्ता में बैठे हुए लोगों को, पावरफुल लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीजें जो अभी हमें सामने आएंगी, तो वो जो उनकी स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी था ये महिलाओं में ये एक आश्वासन देना कि आप लड़ाई लड़ो, हम आपके साथ हैं, न्याय आपके साथ है। ফলো করুন আনন্দবাজার.com।